جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام بھائیوں کا میڈیا کے حضرات کا تمام کا شکر گزار ہوں. آپ نے ہمیشہ بڑی رسپیکٹ دی، ایون جب منسٹری سے تب بھی، اس کے بعد جب آپ کے جب بھی آیا ہوں آپ نے بڑا آنر کیا ہے اور آئی ایم گریٹفل. میں سفر تو میرا خیال ہے کافی سارے یہاں بھائی ان کو پتہ ہے کہ 27 سال کا میرا یہ سفر ہے. 96 میں جوائن کی تھی اور خراما یہاں تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے جہاں تک پاسبل تھا پارٹی کے لیے کام بھی کیا، اور ابھی تک کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے تک بھی میں ایکٹیولی کر رہا تھا. اس دوران مشکلات آبویسلی آئیں ہم نے، بلکہ میرا خیال ہے خان صاحب کے بعد 2-4 لوگ ہیں جن کے اوپر یہ پرچے ہوئے ہیں. میرے پہ بھی کوئی 8-9 دہشت گردی کے باقی بھی پرچے ہوئے ہیں. سیاسی پرچے ہیں، ان کی کوئی اتنی وہ نہیں ہے، لیکن بیسکلی میں تھوڑا میرا بیک گراؤنڈ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. میری فیملی دادا اور سارے ہم بیسکلی فوجی ہیں، اور میرا آرمی سے ظاہر ہے میرا خاندان ہے. میرے سسر بھی فوجی ہیں، دادا بھی، ان کے بھائی چاروں وہ بھی فوجی، مطلب فوجی فیملی ہے. پھر میری سر سید میں نے صدر سر سید میں جہاں میں ایم این اے ہوں، وہاں پہ میں نے اپنی ایجوکیشن گریجویشن کی، اور وہاں بھی تقریباً آپ کو پتہ ہے 90% وہ آتے ہیں جو فوجیوں کے بیٹے ہیں، وہ فوج میں ہیں سارے، میرے متعلق واسطہ بھی ہے. میں اس کے باوجود، ساری ان چیزوں کے باوجود ظاہر ہے ہم چلتے رہے. لیکن یہ 9 مئی والا جو واقعہ ہوا ہے اس نے ہمیں بڑا، مجھے ذاتی طور پہ پرپرٹرب کیا ہے، بڑا تکلیف دہ والا تھا. کیونکہ سارے جب آپ کے اپنے گھر کے لوگ، آپ کے دوست، اس ایک عظیم آرمی ہے جس میں بلکہ یہاں مینشن کر دوں کہ میرے دادا کے چھوٹے بھائی 1935 میں پری پارٹیشن وہ ہی گاٹ سارڈ آف آنر اور گولڈ میڈل بیفور پارٹیشن، اور اونلی مسلم ٹو گیٹ سارڈ آف آنر دیر. تو یہ میرے لیے آنر ہے کہ میں اس فوج سے بڑی کلوزلی افیلیٹڈ بھی ہوں. تو میں یہ جب واقعات ہوئے ہیں، دیکھیں کچھ بھی کر لیں، یہ جو سیاست میں پارٹیز آتی ہیں، ہم نے جب شروع کیا تو یہ سیاسی سفر تھا. یہ سیاست تھی ان لوگوں کے خلاف جو ہم سمجھتے تھے کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسے سلسلے پہ جا رہے ہیں آگے، کرپشن تھا یا باقی معاملات تھے یا جو بھی تھا. میرا آپ نے کبھی اسٹیٹمنٹ نہیں سنی ہوگی کہ میں نے 27 ایئرز میں کبھی بھی اپنے افواج پاکستان یا کسی بھی ادارے کے بارے میں کوئی مجھے دکھا دے، یہ ابھی کوئی ایبرپٹ چیز نہیں ہے. میں نے 27 سال میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آج تک نہیں دی، اور میں بڑی کانفیڈنٹلی یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا بلیف ہے کہ ہمارے ادارے، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کے میں نے اپنے دوستوں کو بھی دیکھا ہے جو شہید ہوئے، ان کی فیملیز کو بھی دیکھا، تو میں نے کلوزلی کنیکٹڈ. تو یہ چیز جب یہ واقعہ ہوا تو وی ہیو ٹو ری تھنک کہ کیا ہم سیاست اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اب اداروں کو بھی بیچ میں انوالو کر لینا ہے، اب سارا نظام کو انوالو کر لینا ہے. میں یہ نہیں مانتا. میں خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن جنرلی کیونکہ میں نارتھ پنجاب کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، میں تقریباً 1.5 مہینے سے گیا بھی نہیں. مطلب میں لاہور بھی میں نے کوئی میٹنگز نہیں اٹینڈ کی، کیونکہ میری رائے کچھ اور ہے. میری رائے بڑی سادی ہے کہ ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے اپنی فیلڈ میں، دیٹ از سیاست. سیاسی لوگوں کے خلاف آپ نے لے کے آنا ہے. جب ادارے انوالو ہو جائیں گے، دیکھیں عرب سپرنگ بھی آیا نا، تو سب سے پہلے افواج جو وہاں کی افواج تھیں ان کو ہٹ کیا گیا. یہ خطرناک کام ہے. ہماری بقا، پاکستان کی بقا جو ہے اللہ کے بعد، جو وہ جوان، وہ نوجوان، وہ آفیسرز جو کھڑے ہو کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں سرحد پہ، ابھی بھی آپ کی سرحد میں ابھی بھی روزانہ 3 سے 4 شہادتیں ہوتی ہیں. میں بھی تھوڑا میں زیادہ کہوں لیکن ہو رہی ہیں. اور کون لوگ ہیں وہ، کون سا آپ سے اربوں روپے لیتے ہیں؟ کوئی 90 اذان ہو رہی ہے، میں 1 منٹ اگر اجازت دیں تو میں اس کو ڈسکس کروں. ہاں، میں ذکر یہی کر رہا تھا کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس میں آپ اگر دیکھیں گے میری فوٹیج بھی ہوگی کہ ہم وہاں گئے تھے چیئرمین صاحب سے ملنے، لیکن وہ ظاہر اندر نہیں جان دیا، تو وہاں بھی میں نے یہ ساری اسٹیٹمنٹ دی ہوئی. دیکھیں یہ میں بات کر رہا تھا، یہ جو عرب سپرنگ ہوا اور یہاں پہ بہت سارے مشکلات آئیں. ہم ادارے ایک اسٹیٹ کا حصہ ہیں جو پرمننٹ ہوتے ہیں.
جو پارٹیز ہیں اوبیسلی وہ آپ پارٹیز آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں, پبلک اوپینین پہ آتی ہیں, پبلک اوپینین پہ جاتی ہیں. ہمیں موٹیویشن جو ہوتی ہے پبلک اوپینین سے لینی چاہیے رادر دین ہم ایک کوئی بڑا چیز کریٹ کر دیں, کوئی بڑا مانسٹر کریٹ کر دیں کہ ہمیں پرابلم آ جائے. اداروں کے بغیر خود خان صاحب کہتے ہیں کہ ادارے امپورٹنٹ ہیں, اور ظاہر ہیں امپورٹنٹ. تو ابھی جو ریسنٹلی میاں والی میں, حالانکہ میاں والی میں بھی انہوں نے میرا نام ڈال دیا ہے, اور میاں والی کے وہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد وہ ادھر باقی جتنی بھی دہشت گردی کے پرچے ہیں وہ بھی میرے پہ ہی ہوئے ہیں. یہاں پر البتہ دے ہیو بین کائنڈ, وہ نہیں ہوا, لیکن کہنے کا مقصد ہے وہ جنرلی سو کہ جی ایچ کو والا واقعہ جو ہوا ہے اور جو لاہور کے کور کمانڈر کا واقعہ ہوا ہے, جہاں جہاں بھی ہوئے ہیں, جہاں جہاں بھی اسٹیٹ کی بلڈنگز ہیں, چاہے وہ آرمی سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ عدلیہ سے ریلیٹڈ ہیں, یا پاکستان کا ٹائٹل جن کے ساتھ ہے, چاہے وہ پی آئی اے پاکستان ریلوے, واٹ ایور اٹ از, وی نیڈ ٹو فوکس کہ ہمارا جو ڈومین ہے وہ سیاست ہے, ہمیں اس کے اندر رہ کر اپنی سیاست کو کرنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی انفارچونیٹ اور بہت ہی تکلیف دہ اور ہولناک چیز تھی. اس سے لوگوں کے جو ینگسٹرز ہیں پختہ ذہن نہیں ہوتے, وہ یہ چیز پھر ریپیٹڈلی ہوتی ہے. اور پاکستان دیکھیں آلریڈی بڑی کرائسس میں ہے, تھینکس ٹو پی ڈی ایم غالباً ان کی مہربانیاں بھی. اکنامک فرنٹ پہ دیکھ لیں آپ کہ کیا ہوا, اور ابھی ملک ابھی اس کے بعد اگر یہ بھی ہو رہا ہے, بارڈر پہ بھی اگر اتنی ہی لڑائی ہے اور خدا نخواستہ اندرون بھی ایسی لڑائی ہے, تو کون سیف ہے؟ ہم مشکل وقت میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ادارے جو ایک ایکوپڈ ہیں, جو ان چیزوں کو ہمیشہ انہوں نے پاکستان میں انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے, ایون سو مچ سو کہ جب زلزلے آتے ہیں یا ایون ڈیمز بنتے ہیں یا جو بھی بڑے بڑے چیزیں ہیں ان میں ان کی پراپر انوالومنٹ ہوتی ہے. وہ اس میں باقاعدہ سپاہی بیچارے ہمارے آفیسر سپاہی جا کے ادھر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا میں فرینکلی جو میری فیلنگز ہیں میں شاید ایکسپریس بھی نہ کر سکوں کہ ایک انتہائی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ میں نے جس سفر پہ 27 سال اپنے مکمل کیے وہ ابرپٹلی یہ واقعات ہونے تھے, یہ معاملات ہونے تھے, اور مجھے سیاست سے میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, میں سیاست کی بات کر رہا ہوں. مجھے سیاست سے دستبردار ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ میں اس قسم کی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا کہ کل خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کوئی آنچ ہے تو اس میں بھی اس لسٹ میں ہوں. آئی ڈونٹ لائک دیٹ. میں بلیو کرتا ہوں اس پہ, بلکہ فار شیور آئی نو اٹ الحمدللہ کہ پاکستان کا سروائیول اس کے ادارے ہیں, ان کو مزید بہتر ہونا چاہیے, ٹرو, بٹ ان اداروں نے آج تک آپ کی سرحد, آپ کے سارے بارڈرز جب بھی مشکل پڑی ہے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں. تنخواہیں کیا ہیں؟ میرا خیال ہے کسی افسر کی 80,000, دوسرے کی 90,000, سپاہی کی 40-45,000. کیا اس دور میں کوئی اپنی جان دیتا ہے؟ اس دور میں اتنے پیسوں کے لیے کوئی وہاں کام کرتا ہے؟ ہم ڈسکریج کر رہے ہیں ان کو, یہ ان کو ڈسکریج کرنا ہے. اب لڑائی لڑیں, میں تو کب کہتا ہوں نہیں لڑیں, پولیٹیکل لڑائی لڑیں, لیکن اداروں کے ساتھ یہ بدنصیبی ہے کہ ہم یا کوئی پارٹی بھی یہ کام کرے. وہ آپریٹ کرتے ہیں, ان کا ایک پروسیجر ہے, ایک طریقہ کار ہے, اور وائلیشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی سالمیت پر, ملک کی بقا پر حملہ ہے. وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ, اور پھر ادارہ ایک مٹھی کی طرح ہے, آپ کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ادارہ بنے, لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ادارہ نہیں. میں بھی 27 سال رہا ہوں, کوئی کہ پولیٹیکل پارٹی یہ ادارہ بنا دیا ہے, سسٹم ہے, الیکشن ہوں گے, فلاں آئے گا, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. ادارے بنائیں تو اداروں کی قدر سمجھ آئے گی. ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ سب جنہوں نے اپنا وقت دیا ہوتا ہے سب ایکولی ان کی ویلیو ہوتی ہے. اس لیے میں آج آپ لوگوں کے سامنے, آپ کی سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی میں پی ٹی آئی سے, اس کی ممبرشپ سے, بیسک ممبرشپ سے, اور اس جو عہدے میرے پاس ہیں ان کو مینشن کرنا ضروری نہیں ہے, اس سے میں دستبردار ہوتا ہوں. اور سیاست ایز اے ہول یہ میرا کپ آف ٹی نہیں ہے. میں نے
रियलाइज़ किया इट्स नॉट माई कप ऑफ टी कि मैं सियासत करूँ, क्योंकि कोई ऐसी मुझे बज़ाहिर, मैं नहीं कहता कि होगा जमातों में कुछ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने लंबे सफ़र के बाद अगर मैं इस नतीजे पर पढ़ूँ तो मुझे उसको मुझे फर्मली उसके ऊपर खड़ा होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला मैं बिल्कुल यकीन से ये कह रहा हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ये सियासत जो है नहीं करनी। और इंशाअल्लाह जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, जब खान साहब मेरे घर आए 96 में तो मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर था, मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी टीम के साथ जो खिदमत कर सका, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो भी लोगों की खिदमत हो सकी वो करूँगा अपनी कैपेसिटी में। तो मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये मैंने एक फ़ैसला किया है डिटरमिन होके, और बिल्कुल सवालों के जवाब आपको तसल्ली दूँगा। कोई मैनेज करेगा यहाँ, नज़दीक से चले। देखें, मैं आपको ये बताऊँ, पहले तो सवाल थोड़ा सा आपने वो ट्विस्ट कर दिया ना, इस तरह नहीं है। मेरे पे जो मुकदमे हैं मैं कि सब की बेल ले चुका हूँ, आज सुबह भी बेल हम सब ने ली है, सब मेरे साथ हैं। जब उनकी बेल होती है मेरी बेल हो जाती है। मुकदमात में लॉयर हूँ, मुझे मुकदमात की हैसियत का पता है। ये सियासी मुकदमात हैं, इनका कुछ भी नहीं होना। इट्स नॉट दैट, आपका अपना बिलीफ होता है। एक मिनट, एक बंदा मजहर साहब ये फरमाइएगा, अभी आपने कहा कि हमें सियासी मैदान में सियासी लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें इदारों को सियासत में मुलव्वस नहीं किया जाना चाहिए। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज को सियासत से अलग करने का ऐलान किया था। आज उस ऐलान पे उसकी लेफ्टिनेंट स्पिरिट अमल हो रहा है क्या? आज पाकिस्तान में फौज जो है उसका सियासत में कोई रोल है या नहीं है? देखिए, जब आप उनके दरवाजे पे पहुंचेंगे तो मैं समझता हूं तो रोल ऑटोमेटिकली बन जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि रोल नहीं है, और अगर है तो वो हमें भी एहतियात से और अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। देखें, एक चीज़ मैं गुजारिश करूँगा, हमने ये सीखना है टू को एग्जिस्ट। ना हम PDM को, ना PDM हमें, ना फौज को, हम किसी को जाके दरिया में नहीं बुर्द कर सकते। हमने को एग्जिस्ट करना है। जो भी इस पाकिस्तान का बाशिंदा है वो सब लॉयल हैं, ये कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है। हमने को एग्जिस्ट करना है, ये बड़ी सिंपल बात है। जो लीडरशिप है पार्टीज़ की, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ लीडर का काम है पेशेंटली आप इसको हैंडल करें, प्लीज़। सबसे कहूँगा एक बंदे को आपने सोच किया है, और अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत आपसे मामला बेहतर होते हैं, दोबारा राब्ता करेगी, तो आपकी चॉइस क्या होगी? आइंदा किसी और? देखिए, मैं एक जवाब दे। देखें, मैंने आपको कहा कि मैंने 27 साल, मेरा रिकॉर्ड चेक करिएगा कि मैंने ना इस तरह इन्वॉल्व होना होगा, और अगर अल्लाह करे आके अगली बार और बेहतर काम करें, बट विदाउट आई वोंट बी देयर विद देम। जावेद शहजाद साहब अपना तारफ करवा के दोस्त फिर सवाल करें। नहीं, एक मिनट जावेद शहजाद साहब, मैं जो सवाल है वो कर दूँ। एक मिनट साहब प्लीज। आपका कोई वीजा भी लगा हुआ है, बैरून मुल्क जाने का भी कोई प्लान है? देखें जी, आने से पहले इमरान खान से कोई राब्ता हुआ, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हुई? अच्छा जी, मेरी गुजारिश सुने, मैं वैसे ECL पे हूँ, मेरे दोस्त ने हमाकती की है, वैसे आई एम स्टिल ऑन ECL, और मैंने मेरी ज़िंदगी में बाहर 1% की, मैं यहाँ पे सबको, इस मौजूदा हुकूमत को भी चैलेंज करना चाहता हूँ, और जो और हजरात हैं उनको भी, कि यार तुम मेरा बायोडाटा चेक कर लो कि मेरी क्या स्टेटस है। यहाँ का इस्लामाबाद में मेरा गांव है, छोटा सा गांव है, लेकिन हमारे वहाँ से आप चेक करें, सारी फैम चेक करें। अल्लाह का करम है कि हमारी कोई टके की चीज़ बाहर नहीं है, और वीज़ा भेजा था, लोग जो मोहब्बत थोड़े बहुत करते हैं उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन मैं ECL पे हूँ। शिराजी पहले कह चुका हूँ। आपने कहा कि फौज के अमलाक पे हमला हुआ तो मैं सियासत को, जमात को छोड़ रहा हूँ। क्या आपको ये यकीन हो गया है कि PTI के वर्कर्स की जानिब से हमला हुआ तभी आप इस जमात को छोड़ रहे हैं? साथ ये कि पार्लिमानी राहदारियों में सरगोशियाँ हो रही हैं कि आप इसलिए जमात से अलग हो रहे हैं क्योंकि आपने पे करप्शन केसेस थे, आपको डराया गया है कि आप पे केसेस बन जाएंगे, जमात छोड़ दें, और आपने इसलिए। मैं आपके जवाब दूँ, जैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि 2 साल पहले
जो खाता खुला था वो 2 साल पहले वो क्लोज हो गया है, वो क्लियर हो गया। आपके लिए जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है, और मुझ पे प्रेशर होता तो मैं कहीं जाता। मैंने तो पॉलिटिक्स की बात किया है। मैंने 27 साल में अपने बेटे हैं तीनों को कभी मुझे मेरे हवाले से किसी बेटे को देखा एक्टिव? मैं बिलीव ही नहीं करता ये जो मारूसी सियासत है। आई डोंट बिलीव इन इट। मुझे तो ये मेरी सीट तो तैयार है, अगर मैं ना छोड़ता, थोड़ा तकलीफ बर्दाश्त करता, तो मैं तो फिर MNA बन जाता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हम जानते हैं आपके एक बड़ा यकीन है कि पीटीआई ने किया है। देखिए, मेरा यकीन ये है कि इस सारी भगदड़ में कोई पूछता है कि भगदड़ में कुछ कितने लोग मरे हैं, कौन मरा है, कैसे मरा है। ये भगदड़ जो है ना, हमें ये रोकनी पड़ेगी। हर सियासी ताकत को इसको रोकना पड़ेगा। खुदा रहा इससे पहले कि पाकिस्तान के लिए हम मसला क्रिएट कर दें। आमिर खान साहब, एक बड़ा अच्छा आपका ताल्लुक रहा है खान साहब के साथ, हमें पता है बड़े क्लोज भी रहे हैं, और ऑब्वियसली आप जिन हालात में छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या अब कोई मशवरा देंगे इमरान खान को कि, और ये भी बता दें कि हमें ये भी पता है कि आप इस मामले में भी दिलबर्दाश्त हैं कि पुराने लोगों के मशवरों को उस तरह यहाँ पार्टी में वैल्यू नहीं दी जाती जिस तरह दी जानी चाहिए। तो वो कौन लोग हैं जो इमरान खान को घेरे में लिए हुए हैं और उनसे इस तरह की चीज़ें करवा रहे हैं? ये भी थोड़ा देखिए, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पता तो बहुत कुछ है। मसला ये है कि ये अनफॉर्चुनेट है कि कुछ लोग, चंद दो लोग ज़रा एग्रेसिव है। मैं उनको ये नहीं कि लॉयल्टी पे किसी की शक नहीं करता, एग्रेसिव है, लेकिन हम नहीं हैं। हमने 27 साल, वो कहते हैं बुढ़ापा आ गया तो शायद बिचौर होते हैं, हम हो गए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि लीडर जो होते हैं ना, जो है खान साहब, कोई शक नहीं है, ही द मोस्ट पॉपुलर पर्सन। थोड़ा सा मैं उनको ये कहूँगा कि मैंने उनसे नहीं मिला, क्योंकि मैं मिलता तो शायद मैं मोम हो जाता फिर, लेकिन मैंने जान छुड़ाई है इन द सेंस, एक तो मेरा आपको पता है आर्मी से बहुत रिलेशनशिप है, इन द सेंस ये कि मेरी पढ़ाई वहाँ है, मेरे साथ रहना, खाना पीना उनके साथ है, मेरी फैमिली है, दादा मेरे फौजी हैं, सब है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कम बोलने में बड़ी हिकमत है, उससे बड़े फ़ायदे होते हैं। आप के साथ लोग हैं, आपकी ताकत है, कोई शक ही नहीं, लेकिन एडवाइस जो है ना, बड़े चंद लोगों को लिया करें जो छांटी की हुए हैं आपने, जो ना आजमाए हुए हैं आपने, चाहे वो 20 साल से हैं, कोई 25 साल से हैं, वो 30 साल से हैं। मैं समझता हूँ, मतलब मैं नाकस राय कह रहा हूँ, मेरा ना कद खान साहब इतना है, बल्कि बहुत ही छोटा हूँ ना, मेरा इतना वो वज़न है, ठीक है, मेरा उसका नहीं है, लेकिन ये ज़हन में रख लें कि ये हमारी जो ताकत है ना, वो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है हर सूरत। राठौर साहब को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, और आप स्पेशल सीट्स पे भी कुछ खवातीन को अपनी लॉबी में से लेके आए थे, तो अब आप सियासत छोड़ रहे हैं, तो वो खवातीन जो आपकी वजह से MNA बनी, क्या वो भी सियासत छोड़ रही जाएं, या वो भी पार्टी? देखिए, मैं इसलिए आज बैठा हूँ कि ये तासर ही ना जाए। बिठा तो मैं भी 5 साथ लेता। देखिए, मैं पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं जा रहा, पार्टी को एडवाइस कर रहा हूँ, इसीलिए अकेला बैठा हूँ यहाँ के। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, मेरे भाई हैं, मैं आपको बताऊँ, लॉयल्टी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये उनका फैसला है। कभी उनको फोर्स नहीं करूँगा, कभी उनसे नहीं कहूँगा कि आप आएँ या जाएँ, ये उनकी मेरी ज़ात मुझे ये इजाज़त नहीं देती कि मैं इससे आगे एक कदम चलूँ। मैं बिलीव नहीं करता, बल्कि नोइंगली मैं बिलीव इसे नहीं करता। सर एक मैं आई एम हियर फॉर टॉक। यानी साहब, आपने तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ दी, पहले PTI भी आपने सियासत छोड़ दी, आप क्या सियासत छोड़ रहे हैं? इस सारे वाक़े का जिम्मेदार तहरीक-ए-इंसाफ को समझ रहे हैं, किसको जिम्मेदार? नहीं, मैं समझता हूँ कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते। हमारी गलती देखें, हम ट्रिगर नहीं करते। मेरा बिलीव है कि उसमें मुझे नहीं पता, देखें मैं यहाँ बैठ के कौन हूँ बताने वाला कि कौन था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो माहौल बन गया था ना, वो ख़तरनाक था। देखें, आप जो मर्ज़ी कह लें, जितना मर्ज़ी आप इख्तलाफ कर लें, लेकिन एक दफ़ा आपका हाथापाई होती है ना, जैसे भी हो जाए, कोई आपके साथ जो 4 खड़े हुए बंदे शुरू हो जाते मारना, ये तो आपको पता है, लड़ाई में ऐसे ही होता है। तो आई बिलीव कि हमें बहुत एज ए लीडर और एज मैं समझता हूँ कि एक पॉपुलर लीडर, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने खुद मैनेज करनी होती है। आपका सवाल उन्होंने ले लिया, आप दोबारा ले लीजिएगा, इनको कर रहे थे उसको। हाँ, उन्होंने एक मिनट, पहले PTI भी
देखिए मैंने आपको गुजारिश की कि आप ज़रा रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरा पूरा रिकॉर्ड प्लीज़ चेक करिएगा। मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने 2 महीने हो गए हैं मैं वहाँ नहीं गया, आप जाके चेक करें। मैं वो एक साल से कह रहे हैं। सुन तो लें, आपने जवाब देना है तो फिर आप दे दें, लेकिन मुझे अगर देने दें तो मैं गुजारिश है, मेरी गुजारिश सिंपल है कि मैं बिलीव नहीं करता ये आपको, ये आके आपके सामने पेश हुआ हूँ इसीलिए कि मैं आई डोंट बिलीव इन इट। अच्छा सर, मजीद बताएगा सर कि कैरी साहब एक मिनट छोटा सा सर उसको नहीं सवाल दिया, मैंने भी करना कितने है। लोग छोड़ रहे हैं जिस तरह आपको मैंने ऑनेस्टली किसी से रब्ता नहीं किया, ना मैंने किसी को कहा है कोई छोड़ रहा है या नहीं छोड़ा। देखिए वो हर पॉलिटिशियन ने अपना टाइम लगाया था, मैंने सेक्रीफाइस किया 27 ईयर्स मैंने कर दिया। मैंने हल्फन किसी से बात नहीं की, अगर कोई छोड़ता है या नहीं छोड़ता उसका इशू है, मेरा नहीं है। आमिर भाई यार, ये पिछली बताइएगा नशस्तों पर कि उस जीएचक्यू पे जब अटैक हुआ, वासिक यूम, सदाकत अब्बासी ये जीएचक्यू के चौक पे क्राउड लेकर वहाँ से गायब हो गए। इस तरह के इमेच्योर पॉलिटिशियंस या लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों उस हवाले से उनको निकालने के हवाले से या उस पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? देखिए नजर आ रहा है कि वो लोग मैं आपको देखिए मेरा तो कहा आपको कि आई एम नॉट एक्टिव सिंस प्रॉब्ली 2 मंथ्स। तो मेरी सिर्फ ये एक गुजारिश थी कि ये जो हुआ ना, मैंने फिज़िकली जो तस्वीरें आई हैं वही मैंने देखी। अब तो मैं एक्स PTI हो गया हूँ तो मुझे इसका ज़्यादा पता भी नहीं है कि हुआ क्या। बड़ा जरूरी सवाल समझता हूँ, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? कैनी साहब जलील हम न्यूज़ पेपर में सवाल ले ले काफी देर हाँ जी, कैनी साहब, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि लोगों को खौफ दिलाकर, डर दिलाकर कि उनके कारोबार छीन लिए जाएंगे, ये कर, और आज आप भी खौफजदा नजर आ रहे हैं। क्या आपको भी खौफजदा किया? आपको लग रहा है मैं खौफजदा हूँ? कैसे? मैं पानी पी रहा हूँ या मैं बेहोश पड़ा हूँ या क्या है? और अल्लाह के बंदे, मैंने कहा मेरा तो तल्लक ऐसा है कि मैं, देखें ये खौफ से ज़्यादा रिश्ते मजबूत होते हैं, तो खौफ नहीं मजबूत होता। जो पीछे वो पीछे से ले रहे सवाल। जी बस आज के बाद आप ले लें। आपने कहा कि 9 मई के बाद आपका जमीर जाम किया है और आपने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। आप क्या समझते हैं कि साहब ने ऐसे अवकाश होंगे तो जाग चुके हैं और वो भी पार्टी अच्छा, मैंने तो 4 दफ़ा ये बात किया है कि मैं 2 महीने से बाहर नहीं गया। आप 9 तारीख की जगाने की बात करें तो रिएक्शन मेरी 9, तो मैंने कहा इट वॉज, मेरे हिसाब से इट वॉज अ सैड डे, एक सैड डे था, एक तकलीफ का दिन था। तो मैं तो 2-1.5 महीने से गया ही ना, तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। मैंने जी आप क्या ले लें उसके बाद पीछे वो सवाल ये था कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ में जब हमले हो रही हैं जो कुछ भी है, फ्यूचर क्या देख रहे हैं तहरीक इंसाफ का? देखें, तफसील से जवाब अल्लाह करे, मैं चाहता हूँ कि तमाम, देखें इम्पोर्टेंट है सियासी जमातें, वेरी इंपॉर्टेंट, तहरीक जितनी भी जमातें हैं सबका रोल है। सिर्फ ये करें कि अपने जो इन्होंने दरवाजे मुकफ़ल कर लिए हैं ना, खुदा रहा ये खिड़कियाँ दरवाजे खोलें एक दूसरे के लिए और बैठें, ये अदारों की तरफ भागने के बजाय एक दूसरे की तरफ देखें और बैठ के डायलॉग के थ्रू मसला हल करें। राठौर साहब आपका एक बार यार दोस्त सर ले लीजिएगा। राठौर साहब वो हो गया सवाल, अगला करो। हो गया आसिफ जिलानी साहब, सर ये PTI बीट रिपोर्टर है, आप प्लीज